Olá, ouvintes do Bilingue Podcast! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde aprendemos inglês a partir do nosso português de forma fácil e descontraída. Eu sou a Sara e hoje estou super animada para conversar com o nosso querido John sobre um tema que todo mundo adora: comer fora. John, pronto para essa aventura gastronômica? Absolutely, Sarah. I'm always ready for a culinary adventure, especially when it involves good food and great company. Today, we're going to talk about eating out. It's a very common situation, and we'll learn some useful phrases for ordering food and asking for the bill. Que legal, John! Eating out é perfeito, porque quem não gosta de ir a um restaurante, né? Mas às vezes a gente fica um pouco perdido com o vocabulário em inglês. Por onde começamos? Let's start with arriving at the restaurant. Imagine you walk in. What's the first thing you might hear or say? Acho que a pessoa que nos recebe perguntaria algo como table for two ou how many? Exactly. Or, do you have a reservation? And you might reply, a table for two, please. Or, no, we don't have a reservation. Simple, right? Let's practice. Repeat after me. A table for two, please. A table for two, please. Pessoal, repitam com a gente. A table for two, please. E se eu tiver uma reserva, John? Then you say, I have a reservation under the name Sarah. Try it. I have a reservation under the name Sarah. Entendi. E depois que sentamos, o que acontece? O garçom vem e pergunta o que queremos beber? Yes, usually. The waiter might say, are you ready to order drinks? Or, can I get you something to drink? You could ask for water, please, or a soda, or a glass of wine. Can I get you something to drink? Entendi. E se eu quiser pedir uma recomendação? Good question. You could say, what do you recommend? Or, what's popular here? And the waiter might suggest, our special today is, or the pasta is very good. What do you recommend? É super útil. E para pedir a comida? Essa é a parte mais importante. Indeed. When you're ready, you can say, I'd like the chicken, please. Or, I'll have the steak. You can also ask, what comes with the steak, to know the side dishes. I'll have the pasta. E se eu tiver alguma restrição alimentar? Tipo, sou vegetariana. Útil. Very important. You can say, I'm vegetarian. Do you have any vegetarian options? Or, does this dish have meat? Most restaurants are very accommodating. Oh, ótimo! E se a comida estiver muito boa, como eu elogio? You can say, this is delicious, or the food is excellent. A simple thank you when the food arrives is also polite. This is delicious. Vou usar essa. E se eu precisar de algo durante a refeição, tipo mais guardanapos? You can politely say, excuse me, could I have some more napkins, please? Or, could I have the salt, please? Excuse me, could I have some more napkins, please? Perfeito. John, e se a gente quiser descrever o ambiente do restaurante? Tipo, se ele é aconchegante ou moderno? Excellent point, Sarah. Describing the atmosphere is a great way to enrich your vocabulary. You could say, the restaurant is cozy, meaning it's warm and comfortable. Or, it's a modern place, if it has a contemporary design. Cozy e modern. Entendi. E se for um lugar mais chique? Como a gente fala? Para um lugar chique, você pode dizer it's an elegant restaurant or it's a high-end place. Sometimes people use upscale too. Elegant, high-end, upscale. Ótimas palavras. E sobre a comida, John? Se eu quiser dizer que um prato é muito saboroso, além de delicious. Good question. You could say, this dish is very flavorful, or it's really tasty. If it's exceptionally good, you might even say it's mouth-watering. Flavorful, tasty, mouth-watering. Adorei! E se o serviço for excelente? If the service is great, you can say, the service is excellent, or our waiter was very attentive. You can also say, the staff is friendly. The service is
Excellent. E se tiver algum problema, tipo, a comida veio fria? That happens sometimes. You can politely say, "Excuse me, my food is cold," or "This isn't what I ordered." Most restaurants will fix it for you. E se eu não gostar de algo no prato? Tipo, não como cebola. Before ordering, you can ask, "Does this dish have onions?" Or, "Could I have it without onions, please?" It's always good to be clear. Ah, sim, pedir antes é melhor. E se a gente quiser pedir uma sobremesa? After the main course, the waiter might ask, "Would you like any dessert?" You can say, "Yes, please, I'll have the chocolate cake." Or, "No, thank you, just the bill." E para pedir um café? You can say, "Could I have a coffee, please?" Or, "A cappuccino, please." And if you want milk and sugar, you can add, "With milk and sugar." John, e se a gente quiser falar sobre a gorjeta? Como funciona nos países de língua inglesa? That's a very important cultural point, Sarah. In many English-speaking countries, especially the US, tipping is customary. You usually leave a tip of 15% to 20% of the total bill for good service. 15% a 20%? É bastante. E a gente fala algo quando deixa a gorjeta? Not usually. You just leave it on the table or add it to the credit card payment. It's a way to show appreciation for good service. Entendi. É bom saber dessas diferenças culturais. E se a gente quiser pedir para embrulhar a comida que sobrou? Another great phrase. You can say, "Could I get this to go, please?" Or, "Can I have a doggy bag?" The second one is more informal, but widely understood. Dog bag? Que engraçado! Vou lembrar dessa. John, e se a gente quiser convidar alguém para comer fora? You could say, "Would you like to go out for dinner tonight?" Or, "Let's grab a bite to eat." Grab a bite is a casual way to say eat a meal. Let's grab a bite to eat. Adorei essa expressão. John, e se a gente quiser perguntar se o restaurante aceita reservas? You can ask, "Do you take reservations?" Or, "Is it possible to make a reservation?" Do you take reservations? E se o restaurante estiver lotado? The host might say, "We're fully booked," or "There's a waiting list." You can then ask, "How long is the wait?" Fully booked e waiting list. E se a gente quiser pedir a conta separada? You can say, "Could we have separate checks, please?" Or, "Can we pay separately?" John, e se a gente quiser falar sobre o tipo de comida? Por exemplo, se o restaurante serve comida italiana ou mexicana? That's a great point, Sarah. You can ask, "What kind of food do you serve?" Or, "Is this an Italian restaurant?" You might hear terms like cuisine as well, as in, "What kind of cuisine do you offer?" What kind of food do you serve? E cuisine. Entendi. E se eu quiser saber se eles têm opções vegetarianas ou veganas, além do que já falamos? You can be more specific. Do you have many vegetarian options? Or are there any vegan dishes on the menu? Sometimes restaurants have a separate vegan menu. Ah, o menu separado. Bom saber. E se eu quiser perguntar sobre os ingredientes de um prato específico, por causa de alergias? Very important for safety. You can say, "I have an allergy to peanuts. Does this dish contain peanuts?" Or, "Could you please check the ingredients for me?" Always be clear about allergies. Ótima dica, John. Segurança em primeiro lugar. E se a gente quiser falar sobre a atmosfera do restaurante, mas de uma forma mais detalhada? We touched on cozy and modern. You could also say it has a lively atmosphere if it's busy and energetic. Or it's a quiet place, perfect for a date. Lively atmosphere e quiet place. E se for um lugar com música ao vivo? You can ask, "Do you have live music?" Or, "Is there a band playing tonight?" Some restaurants have specific nights for live entertainment. Que legal! E se a gente quiser pedir uma mesa perto da janela? You can request, "Could we have a table by the window, please?" Or, "Is a window seat available?" A table by the window. E se a gente quiser pedir para levar o que sobrou para casa? Yes. "Could I get this to go?" Or, "Can I have a doggy bag?" are perfect. It's very common. John, e se a gente tiver com pressa? Como a gente avisa o garçom? You can say, "We're a bit in a hurry," or
could we get our food quickly, please? They might be able to prioritize your order. Ai, bom saber. E se a gente quiser pedir mais pão ou água? Simple. Could we have more bread, please? Or more water, please? Simple and direct. E se a gente quiser pedir a senha do Wi-Fi? You can ask, what's the Wi-Fi password? Or, do you have Wi-Fi here? John, essas dicas são incríveis. Sinto que agora estou muito mais preparada para eating out em inglês. Mas antes de terminarmos, vamos fazer um pequeno desafio para os nossos ouvintes? Great idea, Sarah. Listeners, pause the video and type your answers in the comments below. How do you ask for the bill in English? We'll wait. E aí, conseguiram? Pausem o vídeo e escrevam nos comentários. John, qual é a resposta certa? You can say, check please, or could we have the bill please? Well done if you got it right. Isso mesmo! E para fechar com chave de ouro, vamos recapitular as frases mais importantes de hoje. John, can you help us? Of course. Repeat after me, everyone. A table for two, please. What do you recommend? I'd like the chicken, please. Check, please. Perfeito! John, muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento com a gente hoje. Foi um prazer. It was a pleasure, Sarah. Remember, consistency is key. Keep practicing, keep listening, and don't be afraid to make mistakes. Exatamente. E assim chegamos ao fim de mais um episódio incrível do Bilingue Podcast. John, muito obrigada pelas dicas valiosas de hoje. E para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. E mais, queremos muito ouvir a sua voz. Deixe nos comentários sugestões para novos temas de podcast que você gostaria de ver por aqui. Sua opinião é super importante. Ah, e não se esqueça de fazer parte da nossa comunidade e responder ao quiz na aba Comunidade do canal. Sua participação nos ajuda a criar um conteúdo cada vez melhor para você. Até a próxima!